ओम शांति। आज बाबा की 7 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई वो फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी। इसीलिए सदा निश्चिंत रहो। तो आज के बाबा डायरेक्शन, এই ড্রামা যা সিন পাস হয়ে গেল, যে দৃশ্য পাস হয়ে গেল, সে আবার কবে দেখা হবে? 5000 বছর বাদ। তাহলে ওর ব্যাপারে ভেবে আর লাভ আছে? তো অব্যক্ত মূল্যে ইয়াদ আছে না, বাবা বলেছে যে পাস্ট হুই সো বিন্দু লাগাও, কেননা এখন আর সে আসবে না, 5000 বছর বাদ দেখা হবে আবার। তো থাকতে দাও, যেতে দাও, তাই না? प्रश्न, यह दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है। यह दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है। उसकी निशानियां क्या है? দুনিয়া যে তমোপ্রধান হয়ে গেছে, তার লক্ষণ আর বলতে হবে বাবাকে? সে তো বাচ্চাগুলো নিশ্চয়ই টের পাচ্ছে ভালো মতন, তাই না? उत्तर, दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं। कितनी घमसान हो रही है। चोर कैसे मार पीट कर लूट ले जाते हैं। बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है। कितना नुकसान हो जाता है। यह सब तमो प्रधानता के चिन्ह हैं। तमो प्रधान प्रकृति दुख देती रहती है। तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो। इसीलिए कहते हो नथिंग न्यू। तो बाबा आज के नथिंग न्यू पाठ पक्का कराচ্ছেন। বুঝে তো গেছি না যে দুনিয়া তম প্রধান। তো তন মন ধন জন প্রকৃতি পাঁচটাই তম প্রধান অবস্থায়, তাই না? প্রকৃতিও অত্যাচার করবে, মানুষেরাও অত্যাচার করবে, শরীরও অত্যাচার করবে, তাই না? সব কিছু লিমিট ক্রস করে উল্টো পাল্টা হবে। বাবা বলছেন কিন্তু বাচ্চাদের স্থিতি কেমন হবে? একরস হবে। নাথিং নিউ পাঠ পাক্কা করতে বাবা বলল যে তম প্রধানতাই তো কলিযুগের বিশেষতা। তো সেটার দ্বারা আমাকে বিচলিত হতে হবে না, চাহে প্রকৃতিতে কোনো তাণ্ডব হোক, চাহে মানুষেরা কোনো তাণ্ডব করুক, বা শরীরে কোনো বা মনে কোনো সমস্যা আসুক। তো সেটাতে কেমন থাকতে হবে? নির্বিকার, তাই না? একদম যেন এগুলো কমন, এগুলো যেন কোনো ব্যাপার নেই, অনেকবার জানি এরকমই হবার আছে, তাই না? কোনো বিচলিত হবার বা ভালো মন্দ বিচার করার কোনো দরকার নেই। যা হচ্ছে বাবা বলল না, বাহ বাহ করো, ওয়াই নেহি করো, বাহ বাহ করো আর ফ্লাই করো, তাই না?
ओम शांति। अभी तुम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा हो रही है। तुम हो संगम योगी और बाकी जो भी मनुष्य हैं वो सब हैं कलियुगी। इस समय दुनिया में अनेक मत मतांतर हैं, तुम बच्चों की तो है एक मत। তাই না? দুনিয়া বালাগুলোকে দেখো কত কষ্ট পেয়ে যায় একটু একটু কথাতে, কেমন কেমন রিয়েকশন দেয়, আর বাবার বাচ্চারা সেই সিচুয়েশনে কেমন থাকে। तो बाबा बोलছেন মানুষের মত আর ভগবানের মত। तो जो एक मत भगवान की ही मिलती है, वे लोग भक्ति मार्ग में जप तप तीर्थ आदि जो कुछ करते हैं वो समझते हैं यह सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं। कहते हैं भक्ति के बाद ही भगवान मिलेंगे, परंतु उन्हों को यह पता ही नहीं कि भक्ति शुरू कब होती है और कब तक चलती है। सिर्फ कह देते भक्ति से भगवान मिलेगा, इसीलिए अनेक प्रकार की भक्ति करते आते हैं। यह भी खुद समझते हैं कि परंपरा से हम भक्ति करते आए हैं, एक दिन भगवान जरूर मिलेगा, कोई न कोई रूप में भगवान मिलेगा। क्या करेंगे? जरूर सदगति करेंगे, क्योंकि वो है ही सर्व का सदगति दाता। তাই না? সব ধর্ম পুস্তকে যে কোনো ধর্মের এটাই লেখা যে ভগবান আসবে। কবে আসবে, কোন রূপে আসবে, কিভাবে আসবে তার ব্যাপারে ক্লিয়ার নয়, কিন্তু এটা জানা আছে যে লেখা আছে ভগবান আসবে। बाबा बोलছেন भगवान कौन है, कब आएगा, यह भी नहीं जानते। महिमा भल किस्म किस्म के गाते हैं, कहते हैं भगवान पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान से ही सदगति होती है। यह भी जानते हैं भगवान निराकार है, जैसे हम आत्मा भी निराकार हैं, पीछे शरीर लेती हैं। हम आत्माएं भी बाप के साथ परम धाम में रहने वाली हैं। তাই না? যেমন শিব বাবা নিরাকার জ্যোতির্বিন্দু, আমরাও সব কেমন নিরাকার জ্যোতির্বিন্দু। बाबा बोलছেন परम धाम में रहने वाले, हम यहाँ की वासी नहीं हैं। তো আমাদের অরিজিনাল ঘর এই দুনিয়া নয়, এই অ্যাড্রেস ঠিকানায় কিছুদিন আছি, যেই হিসাব শেষ হবে অ্যাড্রেস পাল্টে যাবে, বাড়ি ঘর ফিরত চলে যাবে। तो बाबा बोलছেন कहाँ के निवासी हैं, यह भी यथार्थ रीति नहीं बतलाते हैं। সবাই বলে পরলোক চলে গেল, পরলোকটা কোথায় সেটার ব্যাপারে সঠিক না। कोई तो समझते हैं हम स्वर्ग में चले जाएंगे, अब सीधा स्वर्ग में तो किसी को भी जाना नहीं है। तो बाबा कहते कोई तो समझते हैं हम स्वर्ग में चले जाएंगे, अब सीधा स्वर्ग में तो किसी को भी जाना नहीं है। कोई फिर कहते ज्योति ज्योत में समा जाएंगे, यह भी रंग है, आत्मा को विनाशी बना देते हैं। লোকেরা বলে না জলের বুলবুলা আছে, যাবে আর মিলে যাবে, তাই না? নিঃশ্বাস প্রশ্বাস শেষ হবে আর মানুষের অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাবে। বাবা বলছেন কোনো অস্তিত্ব শেষ হবে না, সব থাকবে। যা যা কাণ্ড কীর্তি করেছ সব হিসাব আবার পরের জন্মে দিতে হবে, তাই না? आत्मा को विनाशी बना देते हैं, मोक्ष भी हो न सके, जबकि कहते हैं बनी बनाई बन रही, यह चक्र फिरता रहता है। তাই না? জন্মের চক্র শেষই হয় না, চলতেই থাকে। দিন রাত কবে থেকে দিন রাত হচ্ছে কেউ বলতে পারবে না। তো সেই রকম জন্মের চক্র বাচ্চা বুড়ো চলছে তো চলছে, তাই না? কবে শুরু হয়েছে কেউ বলতে পারবে না, কবে শেষ হবে শেষ হবেই না, তাই না? तो बाबा बोलছেন चक्र रिपीट होते থাকে, हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होती है, परंतु चक्र कैसे फिरता है यह नहीं जानते। न चक्र को जानते हैं न ईश्वर को जानते हैं। भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं, তাই না? লোকেরা ভাবে আমার একটাই ঠিকানা, আমার একটাই ঘরবাড়ি, ওই আমার সব কিছু। তাই জন্যে যখন দেহ রাখে খুব কষ্ট পায় যে আমার জিনিসগুলো ছেড়ে চলে যাব, কোথায় যাব ঠিকানা নেই, কোন দুনিয়ায় যাব।
তাই না? বাবা বলছেন এ তো সৃষ্টি নাটক, আবার তোমাকে ফিরে ফিরে আসতে হবে নতুন ड्रेस पड़े पड़े, तई ना। भगवान को फादर भी कहते हैं, तो बुद्धि में आना चाहिए ना, लौकिक फादर भी तो है, फिर हम उनको याद करते हैं, तो दो फादर हो गए, लौकिक और पारलौकिक। बाबा बोलছেন एक शरीरेर बाबा और एक आत्मार बाबा। उस पारलौकिक बाप से मिलने के लिए इतनी भक्ति करते हैं, वो परलोक में रहते हैं, निराकारी दुनिया भी है जरूर। लौकिक बाबा এই দুনিয়াতে থাকে, এই দুনিয়ার জন্য আমাদেরকে তৈরি করে। আর পারলৌকিক বাবা কি করে, সে সৃষ্টি নাটকে একবারই আসে, আর একবারই এসে পুরো 84 জন্মের জন্য প্রিপারেশন করিয়ে দেয়। बाबा बोलছেন तुम अच्छी रीति जानते हो, मनुष्य जो कुछ करते हैं वो सब है भक्ति मार्ग। रावण राज्य में भक्ति ही भक्ति होती आई, ज्ञान हो न सके, भक्ति से कभी सदगति नहीं हो सकती। सदगति करने वाले बाप को याद करते हैं तो जरूर वो कभी आकर सदगति करेंगे। तुम जानते हो यह बिल्कुल तमो प्रधान दुनिया है, सतो प्रधान थे अभी तमो प्रधान है। कितने उपद्रव होते रहते हैं, बहुत घमासान हो रही है, चोर भी लूटते रहते हैं, कैसे कैसे मार पीट कर चोर पैसे लूट ले जाते हैं। এখন তো চোরগুলো স্ট্যান্ডার্ড হয়ে গেছে, আর মারপিট করতে হয় না, বসে বসেই সেকেন্ডের মধ্যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খালি, কত কত টাকা। তো বাবা বলছেন ওদেরও তো তমোপ্রধান বুদ্ধি বেড়েছে না, কোথায় কোথায় থেকে সব আইডিয়া বের করে। तो ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं जो सुंघा कर बेहोश कर देते हैं। यह है रावण राज्य, यह बहुत बड़ा बेहद का खेल है, इसको फिरने में 5000 बरस लगते हैं। खेल भी ड्रामा मिसल है, नाटक नहीं कहेंगे। नाटक में तो समझो कोई एक्टर बीमार पड़ता है तो अदली बदली कर लेते हैं, इसमें तो यह बात हो न सके। आगे तो আর পিকচার ছিল না, নাটক ছিল। কেউ যদি অসুখে পড়ে গেল তো কি করবে, চেঞ্জ করে দেবে পার্ট। কিন্তু বাবা বলছেন এখানে তোমার পার্ট কেউ বদল করতে পারবে না, তোমাকে করতেই হবে। यह तो अनादि ड्रामा है ना, समझो कोई बीमार हो पड़ता है तो कहेंगे ऐसे बीमार होने का भी ड्रामा में पार्ट है, यह अनादि बना बनाया है। बाबा बोलছেন बीमारियों ड्रामार पार्ट আছে। और किसी को तुम ड्रामा कहो तो मुंझ जाएंगे, তাই না? অন্যরা মানবে না, বলবে থোড়ি না এসব লেখা আছে। কিন্তু যদি আগে মানুষ কি করতো, জন্মের সঙ্গেই কুষ্টি বানাতো, সব লেখা থাকতো কত বয়সে কোন রোগ ধরবে, তাই না? বড় ওয়ান্ডারফুল। তো বাচ্চাটা সবে জন্ম নিয়েছে, কি করে লেখা হয়ে গেল যে এই অসুখ হবে, তাই না? তার মানে নিশ্চয়ই আগের ম্যাথমেটিক্স আছে, তাই না? और किसी को तुम ड्रामा कहो तो मुंझ जाएंगे, तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा है, कल्प बाद फिर भी यही एक्टर्स होंगे। जैसे अभी बरसात आदि पड़ती है, कल्प बाद फिर भी ऐसे ही पड़ेगी, यही उपद्रव होंगे। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान की बरसात तो सभी पर पड़ नहीं सकती है, लेकिन यह आवाज सभी के कानों तक अवश्य जाएगा कि ज्ञान सागर भगवान आया हुआ है, তাই না? জ্ঞান পাবার অধিকারী সব আত্মারা হবে না, জ্ঞানের অধিকার শুধু 33 কোটি আত্মা, আর দুনিয়াতে 850 কোটি আত্মা। তো অত আত্মারা জ্ঞানের অধিকারী হবে না, জ্ঞান নেবে না, কিন্তু ভগবানের আসার মেসেজ এটা সবাইকে পেতে হবে, প্রত্যেকে পেতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত বাচ্চারা সেবা করে নিজের ভাগ্য তৈরি করবে, যখন আর সেবা সম্ভব হবে না, পরিস্থিতি এমন হবে যে আর সেবা করা যাবে না, তখন কে কাজ করবে? মিডিয়া কাজ করবে, তাই না? আর মিডিয়া এক দিনের মধ্যে বাবার সত্য তেতা যুগী আত্মা খোঁজার কাজ হয়ে গেল,
তো বাদ বাকিগুলোর তো মেসেজ পাওয়ার কাজ, তাই না? তো তাদেরকে মিডিয়া একদিনে সব নিউজ হেডলাইন হয়ে যাবে, আর একদিনেই চারিদিকে খবর ছড়িয়ে যাবে। বাবা বলছেন, সেবা তুমি কি করবে? সেবা তো আমি করব। আমার বাচ্চাগুলোকে আমি কি করে উদ্ধার করব তো আমি জানি। আমি তো শুধু তোমাকে চান্স দিচ্ছি, তুমি কতটা ভাগ্য তৈরি করতে পারবে করো, তাই না? মা বাবাও তো দেখে না যে বাচ্চাগুলোকে কাজ দিয়ে দেয়, কতটা করতে পারবি দেখ, বাদ বাকি তো আমি তো আছি, তাই না? তো সেই রকমই ব্যাপার। तो तुम्हारा मुख्य है योग, ज्ञान भी तुम सुनते हो, बाकी बरसात तो सारी दुनिया में पड़ती है। तुम्हारे योग से स्थायी शांति हो जाती है। तुम सबको सुनाते हो कि स्वर्ग की स्थापना करने भगवान आया हुआ है, परंतु ऐसे भी बहुत हैं जो अपने को भगवान समझ लेते हैं, तो तुमको फिर कौन मानेगा? बड़ो वंडरफुल एटाओ, নিজেকেই ভগবান বলে মনে করে, তাই না? बाबा बोलছেন, इसीलिए बाप समझाते हैं, कोटों में कोई निकलेंगे, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, भगवान बाप आया हुआ है, बाप से तो बरसा लेना चाहिए ना, कैसे बाप को याद करो वो भी समझाया है, अपने को आत्मा समझो। এতদিন ভগবানকে বড় বড় প্রতিমা রূপে ইয়াদ করলাম, কোথায় 13 হাত কালী, হ্যাঁ, কোথায় 100 হাত কালী, তাই না? কত বড় বড় প্রতিমা, হ্যাঁ। তো বাবা বলছেন, এখন কোন রূপে ইয়াদ করব? জ্যোতি রূপে, তাই না? জ্যোতির্বিন্দু রূপে, আর নিজেও জ্যোতি। बाबा बोलছেন, अपने को आत्मा समझो, मनुष्य तो देह अभिमानी बन गए हैं। बाप कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब सभी मनुष्य आत्माएं पतित बन जाती हैं। तुम कितने तमो प्रधान बन गए हो, अब मैं आया हूँ तुमको सतो प्रधान बनाने। तो बाबा बोलছেন, কত নোংরা, কত তামসিক হয়ে গেছো, আমি এসেছি সব আত্মাগুলোকে পরিষ্কার করতে। कल्प पहले भी मैंने तुमको ऐसे समझाया था, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? सिर्फ मुझे याद करो, मैं आया हूँ तुमको अपना और रचना का परिचय देने। उस बाप को सभी याद करते ही हैं রাবণ রাজ্য में, তাই না? আসলে দেব প্রতিমা ভিতরে তো আছে সোনার প্রতিমা, যে একদম শতপ্রধান আত্মা, তার উপরে সব আবরণ পড়ে যাচ্ছে। পড়তে 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 রাজসিক, তামসিক, তমপ্রধান, যত বাবাকে ইয়াদ করব এক একটা জন্মের লেয়ার সব নামবে। নামতে 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 লাস্টে ভিতরে আমি আসল শতযুগে কেমন নেমেছিলাম, কেমন ছিলাম, সে আসল দেব প্রতিমা ঠিক তার ক্যারেক্টারিস্টিক বেরিয়ে আসবে, তাই না? তার চালচলন বেরিয়ে আসবে। কিন্তু একেবারে তো হবে না, পরে 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 রাজসিক, তামসিক কত সংস্কার তার উপরে ধুলো মাটি ফেলে দিয়েছে, তাই না? तो उस बाप को सभी याद करते ही हैं रावण राज्य में। आत्मा अपने बाप को याद करती है। बाप है ही अशरीरी, बिंदी है ना, उसका नाम फिर रखा गया है। तुमको कहते हैं शालिग्राम और बाप को कहते हैं शिव। তো শিব মন্দিরে যে শালিগ্রাম পুজো হয়, বাবা বলছেন ওরা কারা আছে? ওটা আমরাই আছি, বাবার সঙ্গে বসে আছি। तुम बच्चों का नाम शरीर पर पड़ता है, बाप तो है ही परमात्मा, उनको शरीर तो लेना नहीं है, তাই না? 33 কোটি দেবদেবী বলে, অথচ নিরাকার জ্যোতির্লিঙ্গম শিবকে পুজো করে। যেই গ্রাম, যেই শহরে দেখবে শিব মন্দির কমন থাকবেই। দেবী দেবতা না হতে পারে, কোন দেবী দেবতা কোন গ্রামে বা শহরে নাও হতে পারে, কিন্তু শিবের মন্দির সব জায়গায়, শিবলিঙ্গ সব জায়গায়। না জেনেও আত্মাগুলো তার বাবাকে মনেও রেখেছে, পুজোও দিয়ে যাচ্ছে, তাই না? তো बाबा बोलছেন, उनको शरीर तो लेना नहीं है, उसने इनमें प्रवेश किया है, यह ब्रह्मा का तन है, इनको शिव नहीं कहेंगे। आत्मा नाम तो तुम्हारा है, फिर तुम शरीर में आते हो,
वो परम आत्मा है, सभी आत्माओं का पिता। तो सभी के दो बाप हो गए, एक निराकारी, एक साकारी। तो दुटो बाबा আছে, শরীরের বাবা, সাকার বাবা, লৌকিক বাবা, আর এক হচ্ছে आत्मार ज्योतिर्मय बाबा, पारलौकिक बाबा। इनको फिर अलौकिक वंडरफुल बाप कहा जाता है। এবার সঙ্গম যুগে আরেকটা বাবা, অলৌকিক বাবা, অলৌকিক বাবা ব্রহ্মা বাবা, তাই না, যে গুরুর কাজ করছে। कितने ढेर बच्चे हैं, मनुष्यों को यह समझ में नहीं आता। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ इतने ढेर हैं, यह क्या है, किस प्रकार का यह धर्म है, समझ नहीं सकते। तुम जानते हो यह कुमार कुमारी प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है ना। माँ बाप, कुमारी और कुमार, भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, तुम माता पिता, अभी तुमको माता पिता मिला है, तुमको অ্যাডপ্ট किया है, তাই না। এত যে ভক্তি মার্গে গান করতাম, তুমি হো মাতা পিতা, তুমি হো বন্ধু সখা, তুমি হো। বাবা বলছেন সেই ত্বমেব মাতাশ্চ পিতা ত্বমেব, সেই কাজ কখন হচ্ছে, এখন হচ্ছে সঙ্গম যুগে। মাতা রূপেও পালনা দিচ্ছে, পিতা রূপেও পালনা দিচ্ছে, বন্ধু রূপে সখা রূপেও পালনা দিচ্ছে। बाबा बोलचेन सतयुग में एडॉप्ट नहीं किया जाता है, वहाँ एडॉप्शन का नाम नहीं, यहाँ फिर भी नाम है, वो है हद का बाप, यह है बेहद का बाप, बेहद की एडॉप्शन है। আর এই বাবার কত বাচ্চা, একটা দুটো না, অ্যাডপশন করেছে, কেননা 33 করোড় দেবী দেবতা না, তো কত বাচ্চা। মাউন্ট আবুতে গেলে বোঝা যায়, বাবা এত বাচ্চা, এদিকে বাচ্চা ওদিকে বাচ্চা, হ্যাঁ কত বাচ্চা। তো বাবা বলছেন একসঙ্গে তো করাও যাবে না, এই জন্য এক একটা রাজ্যকে এক একবারে দিয়ে দেয়, না হলে তো সামলানোও যাবে না। यह राज बहुत ही गुह्य समझने लायक है, तुम लोग पूरी रीति किसी को समझाते नहीं हो। पहले पहले अंदर कोई आते हैं, बोले गुरु का दर्शन करने आए हैं, তাই না, যারা নতুন আসে, বা লিফলেট নিয়ে আসে, তো ওরা এসে বলে একটু দেখতে পারবো, ভিতরে দর্শন করে যাব। কি দর্শন করবে, কি আছে ভিতরে, তাই না। बाबा बोलचेन तो तुम बोलो कि यह कोई मंदिर नहीं है, बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ढेर है, তাই না। এটা তো মন্দির না, এটা তো স্কুল আছে, ভগবানের স্কুল আছে, এখানে পড়াশোনা করতে হবে। यह सब प्रजापिता के बच्चे हो गए, प्रजा तो तुम भी हो। মন্দির কাকে বলে, ভক্তির জায়গায়, পুজো পাঠের জায়গা, তো এখানে তো ভক্তি হয় না, পুজো পাঠ হয় না, এ তো স্কুল আছে ভগবানের, এখানে ভগবান পড়ায়। तो भगवान सृष्टि रचते हैं, ब्रह्मा मुख कमल द्वारा हमको रचा है। তো এটা হলো ভগবানের কোমরশালা। এখানে ভগবান কি করে, সব দেব প্রতিমাগুলোকে গড়ায়, তাই না। हम हैं ही नई सृष्टि के, तुम हो पुरानी सृष्टि के। नई सृष्टि का बनना होता है संगम युग पर, यह है पुरुषोत्तम बनने का युग। কি নাম দিয়েছে, পুরুষোত্তম। পুরুষ মানে আত্মা, আত্মা এখানে উত্তম হবে, সেই কাজ চলছে। तुम संगम युग पर खड़े हो, वे कलयुग में खड़े हैं। जैसे कि पार्टीशन पड़ गई है, आजकल तो देखो कितनी पार्टीशन है, हर एक धर्म वाला समझते हम अपनी प्रजा को संभालेंगे, अपने धर्म को, हम जिन्स को सुखी रखेंगे, इसीलिए हर एक कहते हैं हमारी स्टेट से यह चीज़ बाहर न जाए। आगे तो राजा का सारी प्रजा पर हुक्म चलता था, राजा को माई बाप अन्नदाता कहते थे। अभी तो राजा रानी कोई है नहीं, अलग अलग टुकड़े हो गए, कितने उपद्रव होते रहते हैं, अचानक बाढ़ आ जाती है, भूकंप होते रहते हैं, यह सब है दुख का मौत। अभी तुम ब्राह्मण समझते हो कि हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो हमें आपस में बहुत बहुत प्यार से खीरखंड होकर रहना है। কেমন ভাবে থাকতে হবে, ক্ষীরখণ্ড,
माने मिष्टि हये थाकते हबे। हम एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, ताई ना? बाबा बार बार बोले आसल इष्ट देव देवी সাক্ষাৎকার মূরত কারা হবে? যার কাছে এসে কেউ খালি হাতে যাবে না। তো কিসের খালি হাতে যাবে না? মনসা থেকে শুভ ভাবনা, बोल থেকে আশীর্বাদের बोल, আর কর্ম ব্যবহারে সহযোগী, সুখ দেনে वाला। কমসে কম এই তিনটে জিনিস আমার কাছ থেকে নিয়ে যা, তাই না? তো বাবা বলছেন যখন বাবা বাচ্চাদের কাছে এইরকম ফিলিংস দেখতে চায়, তো যে কাছে আসবে মানে শুভচিন্তক, শুভ বল, আশীর্বাদের বল, সহযোগী, তো সেখানে তো অটোমেটিক স্নেহ প্যার থাকবে, তাই না? তো বাবা যেরকম চিত্র আমাদের মধ্যে দেখতে চায়, যেমন চরিত্র দেখতে চায়, আমরা সেই রকম হতে পেরেছি? হতে তো হবে না, না হয়ে যাবে কোথায়? বাবা তো, বাবার কাছে ভালো ভালো ছেনি আছে, এমন ডোজ লাগাবে না হয় আর ধরেছে মানে আর ছাড়বে না, তাই না? तो राम राज्य में शेर बकरी जो एकदम पक्के दुश्मन हैं वो भी इकट्ठे पानी पीते हैं, তাই না? সেখানে পশু পাখি প্রাণী পর্যন্ত ভালোবাসার মধ্যে থাকে। আর এখন তো বিষধর সাপগুলো মানুষের পায়ের ছাপ শুনলে পালায়, মানে ভাবে আমি কি হিংস্র, আমার থেকে বেশি এরা আছে, তাই না? यहाँ तो देखो घर घर में कितना झगड़ा है, नेशन नेशन का झगड़ा, आपस में ही फूट पड़ती है, अनेक मतें हैं। अभी तुम जानते हो हम सब ने अनेक बार बाप से बरसा लिया है और फिर गवाया है, अर्थात रावण पर जीत पाते हैं और फिर हारते हैं, তাই না? বাবা বলছেন এই খেলা তোমরা অনেকবার করেছো, অনেকবার তোমরা বিজয়ী আত্মা, রাজা মহারাজার আত্মা, দেবকুলের আত্মা হয়েছ, আবার হার খেয়ে বিকারী আত্মাও হয়েছ, আবার সাধারণ হয়েছ, তম প্রধান দুঃখদায়ীও হয়েছ, আবার তুমি সুখদায়ীও হবে। এটা তুমি অনেকবার করেছ, কোনো নতুন কথা না। বাবা আজকেই তো পাঠ পাক্কা করতে বলছে না, নথিং নিউ, কোনো কিছু নতুন হচ্ছে না, এ অনেকবার হয়েছে। बाबा बोलचन एक बाप की श्रीमत पर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं, इसीलिए उनको ऊंचे ते ऊंच भगवान कहा जाता है, सर्व का दुख हरता सुख करता कहा जाता है। अभी तुमको सुख का रास्ता बता रहे हैं, तुम बच्चे आपस में कैसा होना चाहिए? बच्चे आपस में कैसा होना चाहिए? खीरखंड। दुनिया में आपस में सभी है लून पानी। लून पानी मुखे गेले केमन लागे? মানুষ থুথু করে ফেলে দেবে। সমুদ্রের জল দেখেছেন? মুখে চলে গেলে মানুষ কি করে? থুথু করে ফেলে দেয়, নোংরা জল, ভালো লাগে, ভালো না টেস্ট, তাই না? তো বাবা বলছেন কেউ আমি কাছে যাব আর কেউ ভাববে যে কখন যাবে আমার থেকে, এর কথা শুনে তো মাথা ব্যথা হয়ে যায়, তাহলে ভালো লাগবে এই ফিলিংস, তাই না? তো বাবা বলছেন কেউ যদি আমার কাছে আসে সে কেমন ফিল করুক? ক্ষীরখণ্ড, তাই না? ওই ছানা গজা বলে না, ক্ষীরখণ্ড, কখনো সে লুন পানি ফিল না করুক। তো এক দো কো মারনে মে দেরি নেহি করতে, তাই না? এমন এমন মানুষ থাকে দুনিয়াতে, একটা ভালো কথা বলা যাবে না, এমন এগ্রেসিভ হয়ে যাবে, পালানোর রাস্তা থাকবে না, তাই না? লোকে কি মনে করবে, বাবা এর সঙ্গে তো কথা বলা চাপ আছে, এর থেকে দূরে থাকাই ভালো, তাই না? তো কেউ আমাকে নিয়ে সেরকম ভাববে,
যে সঙ্গে কথা বললে চাপ আছে রে ভাই, এর থেকে দূরে থাকা ভালো। তো কি রেকর্ড হচ্ছে আমার, কি রেজিস্টার হচ্ছে, রেজিস্টারে কোন দাগ পড়ছে, তাই না? तो तुम ईश्वरीय औलाद तो खीर खंड होने चाहिए, तुम ईश्वरीय संतान देवताओं से भी ऊंच ठहरे। बाबा बोलছেন তুমি তো দেবতাদের থেকেও উঁচু। तुम बाप के कितने मददगार बनते हो, पुरुषोत्तम बनाने के मददगार हो, तो यह दिल में आना चाहिए हम पुरुषोत्तम हैं, तो हमारे में वो दैवी गुण है। বাবা বলছেন বাবার সহযোগী হয়েছ, বাবার ভুজা হয়েছ, মুখ হয়েছ, তাই না? বাবার সহযোগী হয়েছ, ভালো কথা। কিন্তু বাবা বলছেন সহযোগ দিচ্ছ, কিন্তু দৈবী গুণও চাই, তাই না? বাবা এক্সাম্পল দুনিয়ার সামনে যাতে শোপিস তুলে ধরবে যে দেখো এই আমার দেব শিশু কেমন আছে, তুমি ট্রাই করে নাও। তো ট্রাই করলে পড়ে যাব না তো? তো একদম পাকাপোক্ত আছে। তো বাবা বলছেন तो पुरुषोत्तम बनाने के मददगार हो, तो यह दिल में आना चाहिए हम पुरुषोत्तम हैं। बाबा बोले ना মর্যাদা পুরুষোত্তম। তো আমি আত্মা উত্তম হয়েছি, সব জায়গায় মর্যাদার সীমারেখা মধ্যে থাকি। মন ভাববে তো কত দূর ভাববে, সেখানেও সীমা আছে, তাই না? শুনবো তো কত দূর শুনবো, দেখবো তো কত দূর দেখবো, তাই না? বলবো তো কত কি বলতে পারবো, সব কিছুতে সীমা নির্ধারিত আছে। তো বাবা বলছেন সেই রকম মর্যাদিত আত্মা হয়েছি। तो बाबा बोलছেন हम पुरुषोत्तम हैं तो हमारे में वो दैवी गुण है। তো যে মর্যাদার সীমারেখার মধ্যে থাকবে সে অটোমেটিক দিব্য গুণধারী হয়ে যাবে। आसुरी गुण है तो वो फिर बाप का बच्चा तो कहला न सके, इसीलिए कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए, তাই না? সবাই আমাদেরকে দেখেই তো ভগবানের জ্ঞানকে বিবেচনা করবে। এবার আমার মধ্যে যদি দৈবী গুণ থাকে, দৈবী গুণ ওরা অনুভব করলো তো বলবে খুব ভালো সংস্থা। আর যদি আমার মধ্যে আসুরি গুণ অনুভব করলো তো কি বলবে, দূর সেই সংস্থার সব এরকম। তো কি হলো, কার নাকটা গেল? ইজ্জত তো বাবার গেল না, আর আমি নিমিত্ত হয়ে গেলাম বাবার ইজ্জত যাবার। ওই জন্যে বাবা বলছেন পারলে সেবা করো, কিন্তু কমসে কম এতটা অ্যাটেনশন রাখো যে আমার দ্বারা যেন কোনো ডিসসার্ভিসের নিমিত্ত আমি না হই। तो बाबा बोलছেন वो कलयुगी गुरु फिर अपने लिए कहकर मनुष्यों को डरा देते हैं, तो बाप बच्चों को समझाते हैं सपूत बच्चे वो हैं जो बाप का नाम वाला करते हैं, তাই না? মা বাপও তো খুশি হবে না, কোনো যদি ভালো গুণ থাকে বাচ্চার মধ্যে, তো মা বাবারও খুশি হয়, আমার ছেলে এরকম, আমার মেয়ে এরকম। আর যদি কোনো বাজে কাজ করে করে বাড়ি আসে তো মা বাবা মনে মনে ভাববে না যে কেন যে জন্মালো এরকম একটা আমার ঘরে, তাই না? তো বাবা আমার জন্যে আফসোস করবে না তো কেন এই বাচ্চাটা এলো শুধু আমার নাম বদনাম করে বেড়াচ্ছে, এরম ভাববে না তো? বাবা সব সময় আমাকে নিয়ে গর্ব করতে পারবে তো, বাহ খুব সুন্দর হয়েছে বাচ্চাটা, খুব ভালো বাচ্চা। तो बाबा बोलছেন तो बाप बच्चों को समझाते हैं सपूत बच्चे वो हैं
जो बाप का नाम वाला करते हैं। तो कपूत বাচ্চা কে হলো যে বাবার নাম ডুবিয়ে দেয়। ক্ষীর খণ্ড হো रहते हैं। তো কপুত কে হলো যে লুন পানি হয়ে থাকে। তো যাচাই করতে হবে আমি সারাক্ষণ ক্ষীরক্ষণ থাকি না মাঝে মাঝে আবার টাল খেয়ে যাই, আবার লুন পানিও হয়ে যায়। তখন তো আর শপথ নেই, তখন তো গণেশ থেকে কার্তিক হয়ে গেলাম, তাই না? तो बाप हमेशा कहते हैं खीर खंड बनो, लून पानी हो आपस में, लड़ो झगड़ो नहीं। বাচ্চাগুলো নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করলে কোনো মা বাবার ভালো লাগে? তো এই বাবারও কেমন করে ভালো লাগবে? तुमको यहाँ खीर खंड बनना है, आपस में बहुत लब चाहिए, क्योंकि तुम ईश्वरीय औलाद हो ना, ईश्वर मोस्ट लवली है, तब तो उनको सभी याद करते हैं, तो तुम्हारा आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। तो কেমন ভাবে থাকবে একে অপরের সঙ্গে? খুব ভালোবাসা দিয়ে। नहीं तो बाप की इज्जत गवाते हो। নিজেদের মধ্যে লড়াই করলে বাবার ইজ্জত গেল, তাই না? ईश्वर के बच्चे आपस में लून पानी कैसे हो सकते, फिर पद कैसे पा सकेंगे? আর এখানে যেমন চালচলন হবে তার উপরে নির্ধারিত হয় আমার জন্ম জন্মান্তরের পোস্ট পজিশন। তো বাবা বলছেন আমি ভালো পদ কি করে লিখবো তোমার ভাগ্যে, তুমি এইরম যদি কর্ম করো। तो बाप समझाते हैं आपस में खीर खंड हो रहो, लून पानी होंगे तो कुछ भी धारणा नहीं होगी। तो जे बार बार झमेला करे, बार बार झमेला करे, তো বাবা ওকে সত্যযুগের রাজা বানাবে? রাজা বাচ্চা বলেছে, রোজ বাবার ক্লাসও করে, তো রাজা বাচ্চা তো বানাতেই হবে ওকে। কিন্তু রাজ্যপদটা শতযুগে দিতে পারবে না, তেতা যুগেও দিতে পারবে না। কেন? তেতা যুগেও লড়াই ঝগড়া হয় না। লড়াই ঝগড়া শুরু হয় কবে থেকে? তারপরেও তেমন লড়াই ঝগড়া হয় না, মর্যাদিত থাকে। তো লড়াই ঝগড়া কবে হয়? কলি, কলি মানে কলহ। তো ঝগড়া লড়াই এ হচ্ছে কলিযুগের সিমটমস। তো রাজা করবে তো কবে করবে? যে দিন থেকে ওই শত্রু রাজ্য একে অপরের উপরে আক্রমণ করে, লড়াই করে, ঝগড়া করে। হ্যাঁ, তো সারা জীবন বাবার হয়ে থাকলাম আর লাস্টে রাজ্যপদ পেলাম কলিযুগের, তো কি ফায়দা হলো? সত্য ত্রেতা দাপর প্রজাপদেই থাকলাম, কি লাভ হলো? তাই না? তো বাবা বলছেন যেমন তোমার রেকর্ড বানাবে সেই রকম, রেজিস্টার খারাপ করবে তো পদও খারাপ হবে, তাই না? তো बाबा बोलचेन अगर बाप के डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे? देह अभिमान में आने से फिर आपस में लड़ते हैं। देही अभिमानी हो तो कुछ भी खिटपिट ना हो। একবার মনে করো যত পরীক্ষা দিয়েছিলে কোশ্চেন মনে আছে? কোশ্চেন মনে নেই, কিন্তু রেজাল্ট সবার মনে আছে, আছে কি না? সারা জীবনের জন্য সার্টিফিকেটে লেখা হয়ে গেছে, সে আর চেঞ্জ হবে না, তাই না? তো কি সিচুয়েশন হয়েছিল, কি কারণে আমি রাগ করলাম, কি কারণে ঝগড়া হলো, কি কারণে অশান্তি করলাম, এগুলো সব প্রশ্ন, এগুলো মুছে যাবে, এগুলো থাকবে না। ধর্মরাজ এইগুলো দেখবে না। কি দেখবে? রিয়াকশনটা কি ছিল, রেজাল্টটা কি ছিল, তাই না? ওই জন্যে যদি বলি অমুক এইরকম করলো বলে আমি এরকম করলাম, সেটা কিন্তু কনসিডার হবে না। কে কেন করলো সেটা
ধর্মরাজ দেখবে না। ধর্মরাজ দেখবে করলে কি করলে না, স্থিতি কি থাকলো, রেজাল্ট কি থাকলো, বাকি সিচুয়েশন কে থাকলো সেটা কেউ ধর্মরাজও মনে রাখবে না, তাই না? তো রেজাল্টটা থেকে যাবে। তাই জন্যে বাবা বলছেন যাই পরিস্থিতি আসুক, স্থিতি একরস, সমানে থাকবো আর সবাইকে সম্মান দেব, তাই না? तो ईश्वर देही अभिमानी हो तो कुछ भी खिटपिट ना हो। এই জন্যে বাবা বলে আত্মা দেখো, রোল দেখো, ড্রামা দেখো, বাহা বাহা করো, হুয়াই হুয়াই নেই করো, তো খিটপিট হবে না, কারোর সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্ট হবে না, টকরাव হবে না। ईश्वर बाप मिला है तो फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। আত্মা কো বাপ জैसा बनना है। ভগবানকে পেয়েছি, তো ভগবানকে পাবার পরে ভালো ভালো ভাগ্য তো লিখিয়ে নেব, তো কেমনভাবে লেখাবো? দিব্যগুণ ধারণ করার বরদান নেব বাবার থেকে, পুরুষার্থ করব, তো বাবা বরদান দিয়ে দেবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন जैसे बाप में पवित्रता सुख प्रेम आदि सब हैं, तुमको भी बनना है। কি হতে হবে? বাবার মতন পবিত্রতা সুখ শান্তির মাস্টার সাগর হতে হবে। সাগর তো আর হতে পারবো না, 19-20 তো থাকবে, কিন্তু মাস্টার সাগর হতে হবে। नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकते, पढ़कर बाप से ऊंच वर्षा पाना है। बहुतों का जो कल्याण करते हैं वही राजा रानी बन सकते हैं, बाकी दास दासियाँ जाकर बनेंगे, তাই না? সবাইর জন্যে কল্যাণকারী, সে হবে রাজা রানী। আর যদি একজনের প্রতিও এইটুকু অশুভ বা অকল্যাণের ভাবনা আসে, আমার সঙ্গেই করেছে, ভগবান দেখিয়ে দেবে তো ওকে, তো কি হলো? কোন ভাবনা আসলো? কল্যাণের ভাবনা তো থাকলো না। তো এবার এই ফিলিংস কোন সময় থাকে? কলিযুগে, দাপর যুগে। সত্যতেতা যুগে তো এই ফিলিংস থাকবে না। তো সত্যতেতা যুগে রাজ্যপদও হবে না, যেহেতু আমার সংকল্প চলে যে ভগবান ওকে দেখিয়ে দেবে, তাই না? ঈর্ষা দ্বেষ, দ্বেষ দ্বেষ ভাবনা, রাজসিক ভাবনা, দাপরের ভাবনা, তাই না? তো যেমন সংকল্প তেমনই তো প্রতিমা হবে, তাই না? যেমন বল যেমন কর্ম। তো বাবা বলছেন तो पढ़कर बाप से ऊंच वर्षा पाना है, बहुतों का जो कल्याण करते हैं वही राजा रानी बन सकते हैं, बाकी दास दासियाँ जाकर बनेंगे। समझ तो सकते हैं ना কেন দাস দাসীর সংখ্যা বেশি? দাস দাসীর সংখ্যা এই জন্যে বেশি, দাস মানে পরিস্থিতির প্রভাবে, পরিস্থিতির দাস। তাই জন্যে সে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারছে না, পরিস্থিতি তাকে পুরো প্রভাবে ফেলে দিচ্ছে, তো দাস দাসীর পুরুষার্থ। আর যদি না, পরিস্থিতি যাই হোক আমি স্থিতি ঠিক রাখবো, লড়াই করছি, তো প্রজার কোয়ালিটি। আর লড়াইতে বিজয়ী হয়ে যাচ্ছি, স্থিতি রাখতে পেরেছি, প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পেরেছি, তো রাজার কোয়ালিটি, তাই না? ওই জন্যে দাস দাসীর সংখ্যা বেশি। কেননা বাবা যতই বলুক, অনেকেরা কি হয়, পরিস্থিতির প্রভাবে পড়ে যায়। তাই জন্যে দেখতে হবে আমার পুরুষার্থ কেমন আছে। समझ तो सकते हैं ना कौन कौन क्या बनेंगे। বাবা বলছেন পুরুষার্থ থেকেই তুমি বুঝে যাবে যে আমি কোন কোয়ালিটির পুরুষার্থ করছি। पढ़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं
इस हिसाब से हम बाबा का क्या नाम निकालेंगे? নিজের উপরে কন্ট্রোল থাকছে না, লাস্ট সময়ে এমন কোনো সিচুয়েশন হবে আমি তো সব লিমিট ক্রস করে দেব, তো বাবার আর কি নাম রাখব? ईश्वर के बच्चे तो मोस्ट लवली होने चाहिए, जो कोई भी देख खुश हो जाए। কেমন হবা চাই? খুব সুন্দর, যেরকম প্রতিমাগুলোকে দেখে মানুষ খুশি হয়ে যায়, কি সুন্দর হয়েছে। तो बाबा को भी मीठे वो लगेंगे। पहले घर को तो सुधारो, पहले घर को, फिर पर दूसरों को सुधारना है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र और खीरखंड होकर रहो। बाबा बोलছেন শুধু পবিত্র আত্মা হয়ে গেছি বলে গর্ব করবে না, সঙ্গে কি চাই? ক্ষীরখণ্ড হো চাই, মিষ্টিও চাই। তো कोई भी देखे तो कहे, লোকেরা বলে না আমি ধারণায় চলি কতদিন জানো? হ্যাঁ, বাবা বলছেন বাবু তুমি ধারণায় আছো ঠিক আছে, পবিত্রতা আছে, অন্য শুদ্ধি আছে ঠিক আছে, কিন্তু তোমার ব্যবহারটাও তো দেখতে হবে, তাই না? তো সেটাতেও তো ধারণা আছে না। তো বাবা বলছেন कोई भी देखे तो कहे ओहो यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है। তো একবার নিজেকে প্রশ্ন করো, আমার ব্যবহার দেখে কেউ বলবে যে আহা কত স্বর্গের মতন শান্তি পাই, সুখ পাই এর কাছে, এরকম আছি না উল্টোটা? तो बाबा बोलছেন अज्ञान काल में भी बाबा ने खुद ऐसे घर देखे हैं, 6-7 बच्चे शादी किए हुए सब इकट्ठे रहते हैं, তাই না? আগে তো হতো না, কারো কত বাচ্চা, 8টা 10টা বাচ্চা, অত বৌমা অত বাল বাচ্চা, একসঙ্গে জয়েন্ট ফ্যামিলি, ভালোভাবেই থাকতো। এখন ধীরে 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 সব একলা হয়ে যাচ্ছে, কেন? অ্যাডজাস্ট হচ্ছে না কারোর সঙ্গে। सब सवेरे उठकर भक्ति करते हैं, घर में एकदम शांति लगी रहती है। यह तो तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब है। हंस और बगुला इकट्ठा तो रह नहीं सकते, तुमको तो हंस बनना है। বগুলা কি করে, বক কি করে? ঠুকরাতে থাকে একে ওকে। আর হংস কি করে? নিজের মতন করে আনন্দে থাকে। তো लून पानी होने से बाबा राजी नहीं होगा। একদম ভালো করে হৃদয় লিখে নাও, যদি আমি লুন পানি হই বাবা আমার উপরে রাজি থাকবে না, বাবা আমাকে ভালোবাসবে না। तो बाप कहेंगे तुम कितना नाम बदनाम करते हो। तो বাবাও আমাকে বোকা দেবে, বলবে কত নাম বদনাম করছো তুমি আমার। अगर खीरखंड होकर नहीं रहेंगे तो स्वर्ग में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, बहुत सजा खाएंगे। যদি ক্ষীরখণ্ড নেই, মিষ্টি ব্যবহার নেই, তো শতযুগে ভালো পোস্ট হবে না। तो बहुत सजा खाएंगे बाप का बनकर, फिर अगर लून पानी हो रहते हैं तो 100 गुना सजा खाएंगे। কত গুণা খাবে? করবে 1 গুণা আর पनिशमेंट खाबे 100 गुना। फिर तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। লাস্টে সাক্ষাৎকার হলো যে আমার তো পদ ভালো নেই, তখন কেমন হয়ে যাবে মনটা। তো বাবা বলছেন রেজাল্টের আগে পড়াশোনা করো। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, सदा ध्यान रहे हम ईश्वर के बच्चे हैं। सदा ध्यान रहे हम ईश्वर के बच्चे हैं। हमें मोस्ट लवली होकर रहना है। हमें मोस्ट लवली होकर रहना है। आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है। आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है। पहले अपने को सुधारना है। पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है। फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है। তো আজকে বাবার কাছে প্রমিস করব, পরিস্থিতি যাই আসুক, কিন্তু লুন পানি হয়ে বাবার ডিসসার্ভিসের নিমিত্ত হব না। অন্যকে দেখব না, আমি নিজের ব্যবহার দেখব, নিজের রিয়াকশন দেখব। दूसरा, जैसे बाप में पवित्रता, जैसे बाप में पवित्रता, सुख प्रेम आदि सब गुण हैं। जैसे बाप में पवित्रता, सुख प्रेम आदि सब गुण हैं, ऐसे बाप समान बनना है। ऐसे बाप समान बनना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो सतगुरु का निंदक बने। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो सतगुरु का निंदक बने। अपनी चलन से बाप का नाम वाला करना है। अपनी चलन से बाप का नाम वाला करना है। तो बाबार मतन पवित्रतार स्वरूप तो हबो, सुख देने वालाओ हबो और प्रेम करने वालाओ हबो। तो बाबा बोलছেন सुख शांति प्रेम सब किछुर जेनो मास्टर सागर होते पारे। वरदान, बाप और प्राप्ति की स्मृति से, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले, सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव, एक रस अचल भव, बाप द्वारा जन्म से ही, बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई हैं, जो प्राप्तियां हुई हैं, उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। तो बाबा आज के हिसाब बेर करते बोललो যে বাবার কাছে আসার আগে কেমন ছিলাম আর বাবার কাছে আসার পরে আমার মধ্যে কি পরিবর্তন, কি প্রাপ্তি হয়েছে জীবনে। जब प्राप्ति अटल अचल है, जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी
अचल होना चाहिए। तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। तो प्राप्तिर कथा मने पड़ले मन खुश हो जाए, और हारानोर कथा मने करले मन खराब हो जाए। ताई बाबा आज के प्राप्तिर लिस्ट बेर करते बोलছে, जाते मने उमंग उत्साह आसे। अचल के बजाय यदि मन अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है। तो इसका कारण है, तो इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को, कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते, कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। तो मने हलचल आसे कखन, যখন কোনো কিছু হারানোর কথা চিন্তা করি, সম্মান হারিয়ে গেল, প্রেস্টিজ হারিয়ে গেল। বাবা বলছেন প্রাপ্তির লিস্টে সামনে রাখো, তো মন হলচল হবে না, চঞ্চলতা করবে না, সে একদম খুশি আনন্দে থাকবে। सर्व प्राप्तियों का अनुभव, सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे, तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे, तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। तो कखन सब विघ्न शेष हो जाबे, जखन प्राप्तिर लिस्ट सामने थाकबे। सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा, सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा। स्थिति एक रस और अचल रहेगी, स्थिति एक रस और अचल रहेगी। এমনি দুনিয়াওয়ালারাও বলে আর বাবাও বলে, যা পরিস্থিতি এসছে, সে কিছু টিচার আছে, সে কিছু শিখাতে এসেছে, কিছু প্রাপ্তি করাতে এসছে। বলে না তোফান তোফা দিতে এসেছে। তো যদি আমি কি প্রাপ্তি করলাম এই পরিস্থিতি থেকে, এটা যদি মাথায় নিয়ে নিই, তো কোনো পরিস্থিতি আমাকে দুঃখী করতে পারবে না। আমার কি প্রাপ্তি হলো এটার থেকে, এই সিচুয়েশন এসে কি হলো আমার ভিতরে পরিবর্তন, এটা যদি বুঝে যাই, তাহলে মন সদা খুশিতে থাকবে, উমঙ্গ উৎসাহে থাকবে, তাই না? আমরা যদি পরিস্থিতিতে কি হারালাম ভাবতে থাকি, তাহলে কিন্তু মন খারাপ হয়ে যাবে। আর কি পেলাম, কি উন্নতি হলো, কি শক্তি ফিল করলাম, তাহলে মন উমঙ্গ উৎসাহে ভরে যাবে। स्लोगन, किसी भी प्रकार की सेवा में, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही, सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है, अच्छे मार्क्स लेना है। কখন ভালো মার্কস পাবো?
किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट, তাই না? যাই সেবা করি না কেন সন্তুষ্ট থাক। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आप ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत रॉयल हो। की टाइटल दिलो बाबा? रॉयल बच्चा। आपका चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता का सभ्यता अनुभव कराए। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः दिखाई देती है। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ और सभ्यता हो ही नहीं। बाबा बोलছেন যারা ভিআইপি হয়, রয়্যাল ফ্যামিলি থেকে হয়, তাদের চাল চলন, बोल চাল, খান পান, উঠা বসা সব সভ্যতা বলা হয়, তাই না? বাবা বলছেন এটা কখনো ভাববে না যে আমি সত্য বলছি বলে আমি যেমন খুশি তাই বলতে পারি না। সত্যতাকেও কেমন বলতে হবে? সভ্যতার সঙ্গে। তো ইহ রাইট নেই হ্যাঁ। তো বাবা বলছেন সত্যি কথা বলছি বলে যেমন তেমন বলা রাইট না, সেটাতেও আমি ফেল। সত্যতার সঙ্গে সভ্যতার ব্যালেন্স রেখে কথা বলতে হবে, তাই না? পারবো তো? পারবো তো? চলো, ওম শান্তি।